बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रबिया नासिर आपको अपने चैनल पर तहे दिल से खुश आमदीद कहती हूँ। ये किस्सा निहायत ही अजीब व गरीब है। ये किस्सा उस जगह पेश आया था जहाँ शैतान अपने पूरे लाव लश्कर के साथ मौजूद रहता है, जहाँ बेगुनाह इंसानों को गुनाह की दलदल में फंसाने के लिए नत नए तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, जहाँ रक्स व सुरूर की महफिलें बर्पा की जाती हैं और उन मजालिस में बेहूदगी अपने उरूज पर होती है। जी हाँ, ये किस्सा उसी जगह पेश आया जहाँ ईमान उस बेगर्ती की ताब ना लाकर बंदे के दिल से निकलकर मुअल्लक हो जाता है। इस अजीबो गरीब किस्से का रावी खुद वही है जो कुछ देर कबल डांसिंग हॉल के रंग बरंग प्रोग्रामों से अपनी जहनी अय्याशी का सामान कर रहा था और अब चंद लम्हे बाद तौबा की तौफीक पा चुका है। यह किस्सा शेख अली तंतावी ने अपनी किताब में जिक्र किया है। वो लिखते हैं, मैं शहर हल्ब की एक मस्जिद में दाखिल हुआ। वहाँ मेरी नज़र एक नौजवान पर पड़ी। बेसाख्ता मेरी ज़बान से निकला, सुबहान अल्लाह। ये नौजवान तो वही लगता है जो इंतहाई शरीर था। शराब नोशी उसकी आदत थी और जिनाकारी उसका महबूब मशगला था। सूद और रिश्वत की चक्की में वो लोगों को पीसता था और वालदैन का निहायत नाफरमान था। वालदैन ने उससे तंग आकर उसे घर से बाहर निकाल दिया था। मैं सख्त हैरान और शशुद्दर था कि ये नौजवान कैसे मस्जिद के अंदर आ गया है। मैंने उससे करीब होकर पूछा, तुम फला नौजवान तो नहीं हो? नौजवान ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं वही नौजवान हूँ। मैंने कहा, तुम्हारी हिदायत पर अल्लाह ताला का लाख शुक्र है। ज़रा मुझे बताने की जहमत करोगे, आखिर तुम्हें हिदायत कैसे नसीब हुई? नौजवान बोला, जी हाँ, मेरी हिदायत का सहरा उस बुजुर्ग के सर जाता है जिसने महफिल रक्स में जाकर हम हाजरीन के सामने वाज़ो नसीहत फरमाई थी। मैंने ताज्जुब से कहा, महफिल रक्स यानी डांसिंग हॉल? नौजवान बोला, जी हाँ, महफिल रक्स में। मैंने पूछा, वो कैसे? नौजवान गोया हुआ, हमारे मोहल्ले में एक छोटी सी मस्जिद थी। उसमें एक उम्र रसीदा बुजुर्ग लोगों की इमामत कराते थे। एक रोज़ इमाम साहब मुक्तदियों की तरफ मुतवज्जह हुए और पूछा कि लोग कहाँ हैं, क्या बात है? अक्सर लोग, खुसूसन नौजवानों का तबका, मस्जिद में हाजिर नहीं होता था, बल्कि मस्जिद के करीब तक नहीं आता। मुक्तदियों ने जवाब दिया, वो महफिल रक्स में है। इमाम ने पूछा, ये महफिल रक्स क्या बला है? एक मुक्तदी ने जवाब दिया कि महफिल रक्स एक कुशादा कमरे में बर्पा होती है जिसमें लकड़ी का एक बुलंद स्टेज बना होता है। उस पर नौजवान लड़कियां बरहना जिस्म या नीम उरियानी लिबास पहनकर ईमान सोस गीत गाती हैं और रक्स करती हैं और लोग उनके इर्द गिर्द इकट्ठे होते हैं और उनसे लज्जत उठाते हैं। इमाम ने कहा, क्या जो लोग ये मंजर देखते हैं वो मुसलमान होते हैं? जवाब मिला, जी हाँ। इमाम साहब ने कहा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, आओ हम इस महफिल में चलते हैं और लोगों को नसीहत करते हैं। मुक्तदियों ने कहा, इमाम साहब, आप कौन सी दुनिया में रहते हैं? आप ऐसे लोगों को नसीहत करेंगे और वो भी महफिल रक्स में? इमाम ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल। मुक्तदियों ने बड़ी कोशिश की कि इमाम साहब को उनकी राय से फेर दें। उन्होंने इमाम साहब को बताया कि जब आप उस महफिल में तमाशा बीनों को नसीहत करने जाएंगे तो वो लोग आपका खूब मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे और उनकी तरफ से आपको तकलीफ दे बातों का सामना करना पड़ेगा। इमाम साहब ने फरमाया, क्या हम लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बेहतर हैं? ये कहकर इमाम साहब ने एक मुक्तदी का हाथ पकड़ा और साथ लेकर चल पड़े ताकि वो डांसिंग हॉल तक रहनुमाई कर सके। जब इमाम साहब और उनके साथ मुक्तदी हजरात डांसिंग हॉल में पहुंचे तो उसके जिम्मेदार ने पूछा, तुम लोग यहाँ किस नियत से आए हो? इमाम साहब ने जवाब दिया, डांसिंग हॉल में जो लोग मौजूद हैं हम उन्हें कुछ नसीहत करना चाहते हैं। इमाम साहब की बात सुनकर जिम्मेदार बड़े ताज्जुब में पड़ गया और उन्हें गौर से ऊपर से नीचे तक देखने लगा। फिर उसने उन लोगों को अंदर दाखिल होने से मना कर दिया। इमाम साहब और उनके साथ गए हुए लोगों ने जिम्मेदार को बड़ा समझाया बुझाया और उससे अपील की कि वो अंदर दाखिल होने की इजाज़त मुज़हमत फरमाए। बालाखिर उन लोगों ने डांसिंग हॉल के जिम्मेदार को उसकी एक दिन की आमदनी देकर अंदर दाखिल होने की इजाज़त तलब कर ली। जिम्मेदार ने उनकी तजवीज़ कबूल करने के बाद कहा, आज जाओ, कल जब प्रोग्राम का इफ्तिताह हो तो तुम लोग आ जाना। नौजवान आगे बयान करता है कि मैं अगले दिन डांसिंग हॉल में मौजूद था। स्टेज पर एक नौजवान दोशीज़ा नमूदार हुई और उसने रक्स करना शुरू किया। जब उसका रक्स ख़त्म हुआ, स्टेज का पर्दा गिरा। जब पर्दा दोबारा उठा तो अचानक सामने स्टेज पर एक बावकार बुजुर्ग एक कुर्सी पर बैठे हुए नजर आए।
بزرگ امام صاحب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے بعد لوگوں کو پند و نصائح شروع کیے۔ لوگوں پر دہشت طاری ہو گئی اور انہیں بڑا تعجب ہوا کہ یکایک یہ کیا شروع ہو گیا، کیونکہ پہلی لڑکی جب اسٹیج پر سے ڈانس کر کے گئی تھی اور پردہ گرا تھا تو ناظرین کسی اور لڑکی کا شوق لگائے ہوئے تھے، لیکن جب دوبارہ پردہ اٹھا تو ان کی توقع کے خلاف اسٹیج پر پند و نصائح کرتے ہوئے بزرگ نظر آئے، جس سے ان کی حیرانی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ ناظرین نے سمجھا کہ شاید یہ بھی پروگرام کا کوئی مزاحیہ حصہ ہے، لیکن جب ناظرین نے دیکھا کہ سامنے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے بزرگ امام صاحب ہیں جو نصیحت کرنے کی غرض سے ڈانسنگ ہال میں تشریف لائے ہیں، تو انہوں نے امام صاحب کا مذاق اڑانا شروع کیا اور استہزاء کرتے ہوئے اپنی آوازیں بلند کرنے لگے، جبکہ امام صاحب ان کی ہنسی مذاق اور استہزاء کی پرواہ کیے بغیر پند و نصائح میں مگن تھے۔ اس شور و غل اور ہنسی مذاق کے دوران ہی حاضرین میں سے ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے سامعین کو خاموش رہنے اور امام صاحب کی گفتگو سننے کا حکم دیا۔ یکا یک ڈانسنگ ہال میں سناٹا چھا گیا۔ اب ہمیں صرف اور صرف امام صاحب کی باتیں سنائی دے رہی تھیں۔ امام صاحب نے ایسا پر از تاثیر کلام سنایا کہ اس جیسا ہم نے اس سے پہلے کبھی نہ سنا تھا۔ انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت فرمائی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سنائی اور پھر بعض صالحین کی توبہ کے قصے بتائے۔ ان کی تقریر کا ایک حصہ یہ تھا، اے لوگو، تم نے ایک طویل زندگی پائی ہے، لیکن زندگی کے اکثر حصوں میں تم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو دعوت دی ہے۔ تمہاری معصیت و نافرمانی کی لذت کہاں گئی؟ لذت وقتی تھی، اب وہ غائب ہو چکی ہے، لیکن تمہارے سیاہ نامہ اعمال باقی رہ گئے ہیں، اور ان قریب قیامت کے روز تم سے اس سلسلے میں باس پرس ہوگی، اور وہ دن دور نہیں جس میں اس کائنات میں کوئی زندہ نہ رہے گا، سب مر جائیں گے، صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی۔ اے لوگوں، کیا تم نے کبھی اپنے نامہ اعمال میں جھانکنے کی کوشش کی ہے کہ یہ تمہارے سیاہ اعمال تمہیں کس ڈگری پر لیے جا رہے ہیں، جب تمہارے اندر یہ دینوی آگ برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے کہ پل بھر میں یہ آتش تمہاری چمڑی ادھیڑ کر رکھ دیتی ہے، جبکہ یہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے؟ پھر جہنم کی آگ تم کیسے برداشت کر سکتے ہو؟ لوگوں، ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرو۔ یہ خطاب سنتے ہی تمام لوگوں کی آنکھیں بھیگ گئیں اور وہ زار و قطار رونے لگے۔ پھر امام صاحب ڈانسنگ ہال سے باہر نکل پڑے اور ان کے پیچھے لوگوں کا اجتماع بھی باہر آ گیا۔ سکھوں نے امام صاحب کے ہاتھ پر توبہ کی، حتیٰ کہ ڈانسنگ ہال کا مالک بھی تائب ہو گیا اور اپنے گزشتہ کردار پر بڑا نادم ہوا۔ سچ ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت نصیب فرماتا ہے تو ایسے ہی اسباب پیدا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے کیے ہوئے گناہوں پر سچی توبہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔